नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती सरिता साहू। मुख्य संवाद जातीय सुरक्षा ठारू आरंभ करी क्रीड़ा विज्ञान प्रयोगशाला पर्यंत प्रत्येक क्षेत्र में देशर स्थिति सुदृढ़ होईछि। आकाशवाणी मन की बात रे कहले प्रधानमंत्री। स्वाधीनता संग्राम रे ओडिशार पार्वतीगिरी अनन्य योगदान को प्रधानमंत्री प्रशंसा। राज्य सरकार अनुमोदन पर श्रीमंदिर रत्नभंडार गणति मणति कहले आईन मंत्री। एवं भुवनेश्वर ठारे बूथ स्तरीय अधिकारी आसंताकाली आलोचना करेंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त। चलित वर्ष जातीय सुरक्षा ठारू आरंभ करी क्रीड़ा विज्ञान प्रयोगशाला पर्यंत विभिन्न क्षेत्र में देश अनेक सफलता मुहूर्त प्रदान करिछि, जहाकु नै प्रत्येक भारतीय गर्वित। देश विभिन्न क्षेत्र में निजर स्थिति को सुदृढ़ करि पारिछि बोली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी मन की बात कार्यक्रम रे देशवासी को संबोधन करि कहिसंती। प्रधानमंत्री कहिसंती ऑपरेशन सिंदूर चलित वर्ष प्रत्येक भारतीयଙ୍କ ପାଇଁ गर्वर प्रतीक पालटिछि। सुरक्षा सहित भारत सालिस करे नहीं बोली विश्व को स्पष्ट वार्ता प्रदान करिछि। से कहिसंती वंदे मातरम 150तम वार्षिकी ପାଇଁ प्रत्येक देशवासी समान मनोभाव एवं उत्साह प्रदर्शन करिसंती। #वंदे मातरम 150 पोर्टाल रे वार्ता एवं परामर्श पठाइबा को प्रधानमंत्री देशवासी को अनुरोध करिसंती। क्रीड़ा दृष्टि चलित वर्ष अनेक सुखद मुहूर्त आनी देइतिला बोली श्री मोदी कहिसंती। भारतीय पुरुष क्रिकेट दलर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी टाइटल हासिल, महिला क्रिकेट दल प्रथम थर पई विश्वकप जीतिबा एवं महिला दृष्टिहीन क्रिकेट दल T20 विजयी हेबा इतिहास सृष्टि करिछि। हमारी पुरुष क्रिकेट टीम ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती। महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार विश्व कप अपने नाम किया। भारत की बेटियों ने विमेन्स ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया। एशिया कप T20 में भी तिरंगा शान से लहराया। विश्व चैंपियनशिप प्रतियोगिता रे पारा आथलेट पदक जीतिबा को प्रधानमंत्री स्मरण करिसंती। विज्ञान एवं महाकाश क्षेत्र में मध्य भारत चलित वर्ष निजर उत्कर्ष प्रतिपादन करिछि। ग्रुप कैप्टेन शुभांशु शुक्ला प्रथम भारतीय भावे अंतर्जातीय महाकाश स्टेशन रे पहुंचीथिले। परिवेश संरक्षण और वन्यप्राणी सुरक्षा उपर आलोकपात करी प्रधानमंत्री कहिसंती भारत रे चिताबाघक संख्या 30 रु अधिक होईछि। प्रयागराजर महाकुंभ मेलार स्मृतिचारण करी प्रधानमंत्री कहिसंती विश्वास संस्कृति एवं भारतर अनन्य ऐतिह्यर चलित वर्ष समन्वय घटिछि। वर्ष शेष भागरे मध्य अयोध्या राम मंदिर रे ध्वजारोहण समारोह प्रत्येक भारतीय को गर्वित करिछि। स्वदेशी प्रति लोकों उत्साह वृद्धि पाउथिबा नै श्री मोदी संतोष व्यक्त करिसंती। विकसित भारत स्वप्न पूरण दिगरे यह गुरुत्वपूर्ण साब्यस्त हेबो बोली से आशा व्यक्त करिसंती। प्रत्येक क्षेत्र में भारतर युवशक्ति योगदान विश्व स्तर में भारत उपर आशा एवं विश्वास को वृद्धि करिपारिछि। विज्ञान उद्भावन और प्रजुक्तिविद्या प्रसार क्षेत्र में भारतर सफलता विश्वर अन्य राष्ट्रगुड़ी को प्रभावित करुछि बोली प्रधानमंत्री कहिसंती। विकसित भारत युव नेतृत्व आलोचनार द्वितीय संस्करणर आयोजन उपर आलोकपात करी प्रधानमंत्री कहिसंती आसंता मास 12 तारिख रे स्वामी विवेकानंदଙ୍କ जन्मवार्षिकी जातीय युव दिवस पालन अवसर में यह आयोजन कराजिबो। निकटरे शेष होइथिबा स्मार्ट इंडिया हाकाथन 2025 संपर्क में आलोचना करे प्रधानमंत्री कहिसंती 80 रु अधिक सरकारी विभागर 270 रु ऊर्ध्व समस्या समाधान दिगरे एही अवसर में कार्यक्रम अनुष्ठित होईछि। गत 8 वर्ष मध्य 13 लाख रु अधिक छात्र छात्री एवं 6000 रु अधिक शिक्षानुष्ठान स्मार्ट इंडिया हाकाथन रे अंशग्रहण करिसंती। परवर्ती पीढ़ी भारतीय संस्कृतिर मूला आधार भित्तिरे नूतन चिंताधारा एवं पद्धतिर सह आगको बढ़ुथिबा नै प्रधानमंत्री आनंद प्रकाश करिसंती। देश आसंता मासरे 77तम गणतंत्र दिवस पालन करिवो। एही अवसर में स्वाधीनता संग्रामी एवं संविधान निर्मातांक प्रति समग्र देश कृतज्ञता जणाइबो। देशर प्रत्येक अंचलर लोक स्वाधीनता संग्राम रे जोग देइथिले। स्वाधीनता संग्राम रे ओडिशार पार्वतीगिरींकर भूमिका को प्रधानमंत्री प्रशंसा करिसंती। श्री मोदी कहिसंती मात्र 16 वर्ष बयस रे भारत छाड़ आंदोलन रे पार्वतीगिरी जोग देइथिले। परे समाज सेवा एवं आदिवासी मानक कल्याण पई से निज जीवन को उत्सर्ग करथिले बोली प्रधानमंत्री कहिसंती। स्वाधीनता संग्रामी पार्वतीगिरी को श्रद्धांजलि जणाई प्रधानमंत्री कहिसंती।
आजादी के आंदोलन में देश के हर हिस्से के लोगों ने अपना योगदान दिया है। ऐसी ही एक स्वतंत्रता सेनानी है ओडिशा की पार्वती गिरी जी। उन्होंने 16 वर्ष की आयु में भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था। पार्वती गिरी जी ने अपना जीवन समाज सेवा और जनजातीय कल्याण को समर्पित कर दिया था। ମୁଁ पार्वती गिरी जी को श्रद्धांजलि अर्पण करूची। ଜାନୁଆରୀ 2026ରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଶତବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରାଯିବ। ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଜୀବନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଢ଼ିକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀ ଆପଣେଇବା ଏବଂ ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। 2025 ମସିହାର ସଫଳତାଗୁଡ଼ିକ ଭାରତର ସାମନ୍ତ ଶକ୍ତିର ପ୍ରମାଣ ଓ 2026 ମସିହା ନୂତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହ ଅଗ୍ରସର ହେବାର ବର୍ଷ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ସାଂସଦ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସେଠୀ, ବିଧାୟକ ସୀତାଂଶୁ ଶେଖର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଗଣତିମଣତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପରେ କରାଯିବ ବୋଲି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟିର ବୈଠକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତିରେ ବ୍ୟାଘାତ ନ ଘଟି 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗଣତିମଣତି କରାଯିବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, एसओपी ऑलमोस्ट गोटे फाइनाल स्टेज रे अछि से बाबद रे भी गतकाली हाई लेवल कमिटी रे संपूर्ण आलोचना हेछि। थरे से एसओपी सरकार को पाखु आसला परे हमें ता अप्रूवल सरकार देला परे तुरंत गणति मणति रा जो प्रक्रिया से प्रक्रिया आरंभ होबाक एक रास्ता खोलिबो। महाप्रभुंकर नीतिकांति रे कोनोसी बाधा विघ्न न हेइ कि ए गणति मणति रा प्रक्रिया हबो। प्रथम पर्याୟରେ ଚଳନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି ମଣତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଗଚ୍ଛିତ ଅଳଙ୍କାରଗୁଡ଼ିକର ଗଣତି ମଣତି କରାଯିବ। ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି ମଣତି ସମୟରେ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସେବକ ପ୍ରତିନିଧି, ଜଣେ ବଣିଆ ସେବକ, ଆର୍ବିଆଇର ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି ମଣତି ଶେଷ ପରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ଜିଲ୍ଲା ଟ୍ରେଜେରୀରେ ରଖାଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏନେଇ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାରର ମେଳକ କରାଯିବା ସହ ଗଣତି ମଣତି କରାଯିବ। ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ଆସନ୍ତାକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ବୁଥସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ 800 ବୁଥସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏନେଇ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଶ୍ରୀ କୁମାର ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ, ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ନିର୍ଭୁଲ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟକୁ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତଙ୍କ ଗସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଶ୍ରୀ କୁମାର ଆଜି ପୁରୀର ଐତିହ୍ୟ କଳାଗ୍ରାମ ରଘୁରାଜପୁର ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଆର୍ ଶାନ୍ତ ଗୋପାଳନ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା ପ୍ରମୁଖ ରଘୁରାଜପୁରର ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତ ଶ୍ରୀ କୁମାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ପରେ ଶ୍ରୀ କୁମାର ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟ ଦେଖି ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ କଳା, ଶିଳ୍ପୀ ଓ କଳାକାର ନମସ୍ୟ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ବରଗଡ଼ର ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରାର ପଞ୍ଚମ ଦିବସରେ ଆଜି ଜରାସନ୍ଧ ସହ ଯୁଦ୍ଧ, ହେତି ପ୍ରହେତିଙ୍କ ବିବାହ, ରାକ୍ଷସ ରାକ୍ଷସୀଙ୍କ ନିଧନ ଖବର, କାଳୀୟ ଦଳନ, ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଭିନୀତ ହେବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସାଜସଜ୍ଜା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବିଭୋର କରିଛି ବୋଲି ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାର ସହ ଆୟୋଜକ କହିଛନ୍ତି। ଏଥର ଗୁଡ଼ାଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ଧନୁଯାତ୍ରାରେ। ଆଦରବାଟ କୁହନ୍ତୁ, ରଙ୍ଗମହଲ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ମୀନା ବଜାର ଆସେ ସେଗୁଡାକରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ରୋଡ ରାସ୍ତା ୱାଇଡନିଂ ହେଇଛି। ଲୋକ ଆଗେ ଯୋଉ ଅସୁବିଧା କରୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିରେ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆୟୋଜନ ହେଇଛି। ଦର୍ଶକ ମାନେ ଏଥର ତାର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଇଭିନ୍ କଣ୍ଠର ଯୋଉ ସେଇଟା ବି ଏନ୍ଜୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ମନ ଭରି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମହୋତ୍ସବର ଚତୁର୍ଥ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦଶପଲ୍ଲା ବିଧାୟକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଯୋଗଦେଇ ରଘୁ ଦିବାକର, ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନୟାଗଡ଼ବାସୀ ଗର୍ବିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଯୋଗୁଁ ନୟାଗଡ଼ରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ମହୋତ୍ସବ ଅବସରରେ ସ୍ଥାନୀୟ କଳାକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ରୀଡ଼ା, ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶର ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଛି। ଆକାଶବାଣୀର ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଓଡ଼ିଶାର ପାର୍ବତୀଗିରିଙ୍କ ଅନନ୍ୟ ଯୋଗଦାନକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି ମଣତି କରାଯିବ, କହିଲେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ବୁଥସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଲୋଚନା କରିବେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତ।
आंचलिक संवाद वर्तमान एतिकी। परवर्ती संवाद आपण माने सुनी परिबे संध्या 6:45 मिनिट्रे।